अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हलचल मची हुई है और पाकिस्तान को बहरानिस्तान बना के रख दिया है। कश्मीर में अलग से एहतजाज हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग एहतजाज करने निकल पड़ते हैं, किसानों ने अपना अलग एहतजाज शुरू किया हुआ है, बलूचिस्तान में भी आए दिन एहतजाज देखने को मिलता है। तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है, आईएमएफ ने अब नई शराइत सामने रख दी हैं। बजट सर पर है, बजट अब जो आएगा उसके बाद तनख्वाहदार तबके के लिए एक और बुरी खबर कि तनख्वाहदार तबका वो मज़ीद पिसने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अब आईएमएफ ने जो मुआहदे किए हैं उसके बाद फिर हर चीज़ की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा जो है ये गरीब आवाम की जेब से जाएगा और गरीब आवाम इन सब चीज़ों में पिसेगा। उसके बाद फिर दहशत गर्दी ने एक दफ़ा फिर सर उठा ली है और कच्चे के डाकू जो हैं वो इन सब मामलात में है। मतलब कि पाकिस्तान हर तरफ से मुश्किलात का शिकार है, बहरान ही बहरान पाकिस्तान में है। और इंसाफ करने वाले खुद जिनसे हम इंसाफ मांगते हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान का आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पर खड़ा है और इन हालात में पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। इन सब हालात में पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए, पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए एक मजबूत अवामी पार्टी की ज़रूरत है। और सवाल अब यहाँ पर ये है कि क्या इस वक्त कोई ऐसी पार्टी है, कोई मजबूत अवामी पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान को इन सब बहरानों से निकाल सके? तो जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो अभी मौजूदा हुकूमत है उनसे ये वाले हालात काबू में नहीं आ रहे। अभी एक मुश्किल है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ रही है, बजट आने वाला है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो किन किन मामलात को हुकूमत देखे? तो इसमें यही हल है कि एक मजबूत अवामी पार्टी हो जो इन सब मामलात को हैंडल करे और पाकिस्तान को एक सही ट्रैक पर लेकर चले। अच्छा जी, अब आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करें तो जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनका मुतालबा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे एरिया से पानी जाता है, हमारे एरिया में बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, तो हमें उसी कीमत पर बिजली दी जाए जिस कीमत पर बिजली यहाँ पर बनाई जा रही है, जो पैदावारी लागत पर हमें बिजली दी जाए। उसके बाद दूसरा उनका मुतालबा था कि आटे की कीमतों में सब्सिडी दी जाए। ये मुतालबात कर रहे हैं वो पिछले एक साल से। उनके मुतालबात तो सुने जा रहे हैं लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन उनके मुतालबात पर नहीं हो रहा। और उसके बाद ज़्यादा गम और गुस्सा अवाम में तब आया जब उनके वज़ीर आज़म ने लोगों को ब्लैकमेलर कहा और उनके साथ बदजुबानी की। आटे और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर रहा है। और पुलिस और जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उनमें हाथापाई शुरू हो गई है। और इसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि कुछ लोग जहां बहाक हो चुके हैं और कुछ अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं, सिर्फ ये कि उनके मुतालबात को सुना नहीं जा रहा, नाजायज़ टैक्सेस लगाए जा रही हैं। अच्छा, इन सब मामलात में एक बात ये कि कश्मीर की आवाम ने ये बात साबित कर दी है कि एहतजाज किस तरह किया जाता है और अगर आपने अपनी बात मनवानी है वो किस तरह मनवानी है, आप पर नाजायज़ टैक्सेस लगे हैं उनको किस तरह ख़त्म करवाने हैं। अच्छा जी, जो इस वक्त जो किया जा रहा है एहतजाज, इस वक्त कई शहरों से एहतजाजी काफ़िले दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवां हैं और मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर के मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट सर्विस जो है वो भी मुअत्तल कर दी गई है। और इस वक्त मुजफ्फराबाद के बहुत बुरे हालात हैं। पुलिस जो है, पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस वाले चलती हुई गाड़ियों से उतरकर राहगीर लोगों को बिला वजह मार रही है। ये इससे अंदाज़ा करें। और सोशल मीडिया वो भरा पड़ा है इस तरह की वीडियो से कि पुलिस और शहरी आपस में लड़ी जा रहे हैं और एक शहरी को बाकायदा ऊंचाई से, पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया है। तो कोई लिहाज नहीं किया जा रहा आज़ाद कश्मीर के मामलात में। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इत्तेहादी हुकूमत में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और हुकूमती मुसल्लत कमेटी के चेयरमैन फैसल मुमताज़ का कहना है कि वो आज 13 रुकनी वफ्द के हमरा
صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ملاقات کر رہے تھے، جس کے دوران یہ تمام مسائل ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کے ساتھ رابطے میں ہے اور جلد ہی جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکال لیا جائے گا۔ انہوں نے ایکشن کمیٹی کے مطالبات سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر میں اس وقت 3 پارٹیوں کی حکومت ہے، کوئی پارٹی یا سائشن کوئی جو ہے وزیر کوئی سائشن نہیں لے رہا، ایکسٹرا گاڑی نہیں ہے، کوئی نئی ملازمت نہیں نکالی گئی اور نہ ہی کوئی کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے۔ یہ بات کی گئی ہے وہاں پر کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس سے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے 228 ارب کے بجٹ میں 200 ارب تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے مطابق آٹے میں سبسڈی پہلے سے ہی دی جا رہی ہے، تاہم آٹے کی سبسڈی مستقل نہیں کر سکتے، یہ وفاق کا کام ہے، لیکن اس وقت مقامی حکومت اپنے بجٹ سے دے رہی ہے۔ آج کی ملاقات میں صدر سے کہیں گے کہ بجلی کے لیے بھی ریلیف دے۔ مطلب کہ جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آٹے کی قیمتوں میں ہمیں سبسڈی دی جائے، تو اب جو ملاقات میں بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کی سبسڈی میں پہلے ہی ریلیف دیا جا رہا ہے، آٹے کی قیمتوں میں پہلے ہی سبسڈی دی جا رہی ہے، مزید اگر کرنا ہے تو یہ وفاق کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس حوالے سے مزید صدر سے بات کریں گے۔ اچھا جی، مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان وزیر اعظم جو تھے آزاد کشمیر کے، انہوں نے پریس کانفرنس کری اور وہاں پر کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایکشن کمیٹی کو آٹے کی مد میں مزید رعایت چاہیے تو ترقیاتی بجٹ قربان کرنا ہوگا اور آئین اور کسی بھی سطح پر بات کریں گے، آئیں اور کسی بھی سطح پر بات کریں۔ ان کا کہنا تھا ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم باہمی اعتماد سے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ تو یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے رات کو پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے سمپل ایک بات کی کہ اگر ابھی بھی آپ آٹے کی قیمتوں میں سبسڈی چاہتے ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی چاہتے ہیں تو یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ کو قربان کر دیا جائے۔ اب پاکستان کی حکومت بھی جلد یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو حل کیا جائے اور یہ جو آزاد کشمیر میں معاملات مزید خراب ہوتے جا رہی ہیں وہ رک سکے، کیونکہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ساری ویڈیو سے کہ جو پولیس اور عوام کے درمیان ہاتھا پائی ہو رہی ہے اور ایک اہلکار جاں بحق بھی ہو گیا اور کافی شہری جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی کل ایک سوشل میڈیا پر میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جو شیلنگ کر رہے ہیں وہاں پر پولیس والے، تو ایک جو شیل ہے وہ بچے کے سر میں جا کر لگا ہے اور بچہ باقاعدہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ شیل چلائیں۔ تو ان سب معاملات میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی پس رہے ہیں۔ تو حکومت جو ہے پاکستان کی وہی کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد ان معاملات کو حل کیا جائے۔ پاکستان کے اپنے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، بجٹ سر پر آ رہا ہے، پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے چوری اور جو ڈکیتی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کرے تو کیا کرے۔ لہٰذا ان سب معاملات کا حل یہ ہے کہ عوامی ایک مضبوط عوامی پارٹی لائی جائے جو پاکستان کو سنبھالے اور ان سب معاملات کو حل کرے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔